Thank you, and good morning, Senbano. Thank you, President Batolga, Minister Inbolt, General Gabat. It is an honor, and I thank you for your warm hospitality. I would also like to extend a special welcome to the United States Ambassador to Mongolia, Ambassador Klecheski. We appreciate the tireless commitment and faithful support of the U.S. country team. And to the Chief of the General Staff for the Mongolian Armed Forces, Major General Ulaanbaatar, we are thankful to the Mongolian Armed Forces for organizing this outstanding exercise. We, the United States, remain staunchly proud to serve alongside you, facing the challenges of today and tomorrow. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a great pleasure to be here at the premier Five Hills training area to help open the 2019 Khaan Quest exercise. Over the past 16 years, Khaan Quest has grown from a small exercise between the United States and Mongolia into a large multilateral exercise of nearly 40 nations. This is amazing growth that should be applauded. The robust relationship between the United States and Mongolia is based on mutual values and shared interests. It is a partnership that spans 3 decades and grows stronger every day. During that time, Mongolia has become well known for developing a peacekeeping and security force that punches and wrestles well above its weight globally. Khaan Quest is a symbol of that evolution on display in front of us here today. Through Mongolia's global peacekeeping operations, especially over so many years in Iraq and Afghanistan, it is clear that their famous warrior spirit is alive and well in each of their service members. But the Khaan Quest exercise would not be as successful as it is without the commitment of all the nations participating this year. In very few venues are the soldiers of some 35 nations able to train together. I encourage everyone to make the most of this exercise. This indeed is a once-in-a-lifetime opportunity. Through the Khaan Quest exercise, we endeavor to build partnerships that establish trust between nations, and we endeavor to listen to our partners' needs
and find solutions that benefit all of us. Ultimately, we endeavor to learn from each other. To the troops on parade here today, you look amazing. As some of you prepare to deploy across the globe, we wish you Godspeed and mission success. The reality of your upcoming deployments reinforces the importance and seriousness of this exercise. As Acting Secretary of Defense Shanahan recently noted, the strength of our partnerships is our ability to solve problems. This exercise is living proof that Mongolia, the United States, and all of you gathered here today are well positioned to meet the challenges of the 21st century. And through exercises such as Khaan Quest, we are all taking actions to advance a shared vision for a free and open Indo-Pacific, one that is prosperous and peaceful, an Indo-Pacific where nations are prepared to collectively support each other. Best of luck, soldiers and Marines, to all involved in this year's exercise. Let's have a successful one. Thank you. Эрхэм зочид төлөөлөгчдөө хааны эрэлт 2019 энхий дэмжих ажиллагааны олон улсын сургуульд оролцохоор ирсэн дайчдаа. Esteemed guests, ladies and gentlemen, fellow peacekeepers participating in Khaan Quest 2019 multinational peace support operations exercise. Та бүхний амрыг ирж Монгол оронд тавтай морьдохыг хүрье. Good morning to you and welcome to Mongolia. Энхийг сагуулгах ажиллагаа нь зэвсэгт мөргөлдөөнийг зогсоох, энгийн ард иргэдийг хамгаалах, байгалийн гамшиг нэрвэгдсэн бүс нутагт аврах, хүмүүлийн тусалцаа үзүүлэх, сэргээн босгох ажиллагаануудыг явуулахад чухал хэрэгслүүдийн нэг хэвээр байсаар байна. Peacekeeping mission has still remained one of the significant means to conduct various assignments, seizing the armed conflict, protecting civilians, conducting disaster relief and rescue operations, providing humanitarian assistance, and rendering rehabilitation activities. Монгол улсын дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн бүрэн эрхт гишүүн энхийг эрхэмлэгч улсын хувьд 2002 оноос эхлэн зэвсэгт хүчнээ энхийг сагуулгах ажиллагаанд оролцуулж өнөөдрийг хүртэл нийтдээ 17,000 гаруй цэргийн албан авч олон улсад үүрэг гүйцэтгэжээ. As the peace prioritizing and a full-fledged member of the international community, Mongolia has been sending our armed forces in the peacekeeping missions since 2002. Concurrently, 17,000 service members have served in the missions. Энхийг сагуулах нь цэрэг эрсээс бэлтгэл сургууль, дэсвэр дэвчээр, эр зориг, авахаарч самбаа, ур чадвар шаардсан хүнд ажил юм аа. Энхийг сагуулах бие бүрэлдэхүүн, бэлтгэл сургууль, тогтмол хийх нь эрсдэлт нөхцөлийг гар цогрол багтаа даван туулах
нөхцөл болсон үүрэг гүйцэтгэх чадварыг эрс сайжруулдаг төдийгүй хамтын ажиллагаа, харилцан ойлголцлыг бэхжүүлдэг олон талд ач холбогдолтой байна. Peacekeeping is a tough job that requires training, endurance, courage, agility, and skill. Constant training of the peacekeeping personnel allows to increase the mission execution capability and minimize the possible risks. Also, it has extensive benefit to strengthen interoperability and mutual understanding. Энэ удаагийн хааны эрэлт 2019 олон улсын сургуулийг энэтхэг номгон далай дахь Америкийн нэгдсэн улсын цэрийн командл болон дэлхийн энгийн төлөө санаачлаг хөтөлбөр хамтран зохион байгуулж байгаа юм а. Уламжлалт цэрийн сургууль энгийг сагуулагч та бүхний мэргэжлийн ур чадвар, сахилга зохион байгуул, мэдлэг, дадлаг, дуршлаг, дэсвэр хадууршлыг дээшлүүлэх өгөөж өгнө гэдэгт итгэлтэй байна. Khaan Quest 2019 exercise is co-organized with the U.S. Indo-Pacific Command and Global Peace Operations Initiative Program. I believe that this annual exercise would be beneficial for the peacekeepers to improve the professional skills, courtesy, discipline, knowledge, experience, and tenacity. Ингээд 17 дахь удаагийн хааны эрэлт олон улсын сургуульд орцохоор хүрэлцэн ирсэн цэнгэр дуудахтан найзтай амжилт хүсье. I would like to wish the best success for the Blue Helmets who have the global efforts toward peace for this 17th activation of Khaan Quest exercise. Аян дэлхийд инх тайван бэхжиж үндэснүүд амгалан байх болтугай. May the deeds of peacekeepers always flourish. Thank you. Эрхэм Монгол улсын ерөнхийлөгч ерөнхий командлагч Монгол улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, батлан хамгааллын сайдаа эрхэм өндөр зоч төлөөлөгчдөө хааны эрэлт 2019 энхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын сургуульд оролцохоор ирсэн цэргийн албан хаагч дайчдаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Your Excellency, Mr. President of Mongolia, Commander-in-Chief of Mongolian Armed Forces, Mr. Ingvold Nima, the Minister of Defense, Member of the Government, Member of Parliament, distinguished guests, dear fellow peacekeepers from every corner of the world participating in Khaan Quest 2019 multinational peace support operations exercise. Good morning to you. Өнөөдөр Монгол улсын зөвлөгчөн энэ технологийн талаар дахь Америкийн нэгдсэн улсын тэгсэн явган цэгийн командд болон дэлхийн энхий ажиллагааны санаачлах хөтөлбөртэй хамтран хааны эрэлт 2019 энхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын сургуулийг зохион байгуулах бэлтгэлийг ханган сургуулаа эхлүүлж байна. The Mongolian Armed Forces, Marine Forces of the U.S. Indo-Pacific Command and Global Peace Operations Initiative Program collaborated to provide all the support for organizing Khaan Quest 2019 multinational peace support operations exercise, and we all stand here in the formation for the commencement. Энэхүү сургууль нь олон орны цэрэг дайчдын энхийг дэмжих ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд хуримтлуулсан туршлага, сургамж ба үйл ажиллагаагаар нь туршигдж батлагдсан ажиллагааны арга техникүүдийг харилцан бие биендээ зааж сурган туршлага мэдлэгээ хуваалцах өргөн боломжийг бүрдүүлж байдгаараа чухал аж холбогдолтой байдаг. The exercise has tremendous benefit for the international peacekeepers that give them opportunities to teach and share their peace support operations experience and operational procedures and techniques. Сургуулийг хамтан зохион байгуулж байгаа энэ техник номхон талаа дахь Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн командл дэлхийн энхийг ажиллагааны санаачлах хөтөлбөр мөн цэргийн аль багштай илгэн оролцуулж байгаа орнуудын зөвлөлтчний удирдлага штаб шин сэтгэлийн талархал дэвшүүлэхийн хамт өнөөдөр Монгол улсын зөвлөлтчний энхийг дэмжих ажиллагааны сургуулийн нэгдсэн төвд хуран цугларсан та бүхэнд сургуульд амжилт хүсье. Хааны эрэлт 2019 энхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын сургуулийн ажиллагаа нээсний мэдгэлье. I would like to extend my sincere gratitude to the U.S. Indo-Pacific Command, Global Peace Operations Initiative Program, and the Armed Forces Headquarters and the staff of the countries sent their troops to participate in the exercise. I wish successful training to everyone who gathered here at the Peace Support Operations Center of the Mongolian Armed Forces, providing a
valuable contribution to global peace and prosperity. This is the announcement of the opening ceremony Khaan Quest 2019 multinational peace support operations exercise. 어서 안에 이렇게 보이는 나는